आसलु आम उपर 1,84,12,750 टंका जोरिमाना कराई जे आमको खनिर लाइसेंस 22-23 वर्षक जगार मात्र मासक आमको ब्लास्टिंग परमिशन मिलला मार्च मास की गोटे मास चलैकी आम 23-24 वर्षक जगार मात्र ब्लास्टिंग परमिशन न मिलू आम मात्र 4 मास बंद कर 8 मास चलैलु ये 9 मास आम खनि चलैचु तृतीय वर्ष भी रॉयल्टी 58,61,285 दाखल कर प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष 3 वर्ष आम 58,61,250 टका दाखल कराया आमको 1,84,12,750 टका जोरिमाना कराई अधिक आम करना मात्र 9 मास चलैचु खनि 9 मास भितर आम लक्षाधिक टका खर्च सर पानी से मैंने 7 फुट उच्चर पानी जमी था पानी की 4टा मेसीन लगे पानी खाली पहाड़ उपर मटी गुड़ाक प्रथम तौक खसैलु काईपदर न्यू बिल्डिंग स्टोन फेयर 10 वर्ष प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन न करके 1,84,12,750 टका लीज नहीं 2018 किंतु 2023 ब्लास्टिंग परमिशन मिलला वर्ष पर केमती परमिशन आपण पाइले जेतु 2018 तो नेलेनी 23 केमती मिलला एठू ब्लास्टिंग परमिशन मिलला नहीं ब्लास्टिंग परमिशन मिलला ब्लास्टिंग परमिशन कलेक्टर दियंती किंतु सी 5 जन को चिठी लिखती गोटे हूँ मंदिर प्रशासन द्वितीय सब कलेक्टर फायर ब्रिगेड आ डीएफओ आ पुलिस अभियोग देवाई आम 1,84,00,000 जो जोरिमाना है आम देवाई असमर्थ आम ब्लास्टिंग परमिशन होनी ब्लास्टिंग परमिशन को मिलू आम किंतु खनि पुरी चलैबू आम कंपनी ना मत न्यू बिल्डिंग स्टोन क्वारी काईपदर नहीं खाली चिप्स हाँ प्रेसर हम पत्थर से पहाड़ खसई प्रेसर मन को दे हाँ असमर्थ एति टंका दवाई हम असमर्थ मात्र 9 मास खनि चल ना आम एक्सेस 9 मास भर के एक्सेस आम कर 24 मसरे आमर मात्र 9 मास चल ए वर्षर मत चल ना कि 58,61,250 टका दाखल कर प्रशासनिक अधिकारी तार केते संपत्ति तार कौन कार्यकलाप समस्त जिनस पदार को आनी पकेबू किंतु मंदिर जिनस ये जो प्रकार लुट चलता बर्तमान ये नुह ये तो दीर्घ दिन धरी सब लुट चलता बहुत लोग संपृक्त अच्छा प्रकृत से ठीक लोक होते पूरा तदंत सामना को आनी समस्त की जो मैंने या भर अच्छा समस्त भर दृढ़ कार्यानुष्ठान हवा दरकार शुणु कहली परा सबू जगार समस्त यही प्रकार लुट आप देखिए कौ कौ मैंने या भर अच्छा यदि प्रकृत तदंत हुए भाई आखिठार करके खाली नीलामधारी वाला धरवा यहाँ ठीक नुहे नीलामधारी धरावे जो मैंने जो अफसर मैंने संपृक्त से धरावे कौन संपत्ति ये सब जिन ना आम विजिलेंस निश्चित घोटाला बोली प्रबल जगह घोटाला है गोटे गोटे पहाड़ 70 लाख लोक जिनस ना बर्तमान हरिलुट पूरा जोरसोर होकर निश्चित भाव में आम गणमाध्यम द्वारा आपको जनाऊँ आग से जो अफसर मैंने दायित्व थे कार्यानुष्ठान ग्रहण कर मिनिमम गारंटीड क्वांटिटी रोचे एग्रीमेंट अनुसार केतिकी प्रति वर्ष केते सीएम उठेबे सब क्यूबिक मीटर केते क्यूबिक मीटर खणे पत्थर उत्तोलन करिवे किबा मकड़ा पत्थर निर्माण पत्थर हो किबा मकड़ा पत्थर हो उत्तोलन करिवे किंतु जेहेतु जो केस रे नोटिस हेछि हमरो एटा 22-23 रो सर्वे मे 23 रे सर्वे हेतला 22-23 रो रिपोर्ट तो सही ऊपर 17 टी आपनकर निर्माण पत्थर खणी और 2टी मकड़ा पत्थर खणी जोटा हमर खोर्धा तहसील एरिया रे अछि सही ऊपर लीजधारी मानको नोटिस हेछि जे तुमरो ई जो कैफियत तलब करा जायछि जे 7 दिन भितरे जो नोटिस हेछि जे एतिकी टंका बांधिया पय से टंका बांधिया पय आ कारण दर्शाइबा पय काहे कि एक्सेस एक्सट्रैक्शन करा सर केते एक्सट्रैक्शन करा जायछि सेटा प्रत्येक केस टू केस वेरी करूछि सो तांकर जोति कि माइनिंग प्लान रे रहिछि माइनिंग प्लान रो ऊर्ध्व जोटी उठैछन्ती सेमानको कैफियत करा सर एटा 2022 मसियारू आज पर्यंत
ସାର୍ କଣ ଆକ୍ସନ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ପଟ ଭେରିଫିକେସନ କରିଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ହାଜର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ? ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଏ। ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଲିଜ୍ ଖଣି ଗୁଡ଼ା, ଏଟା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ବର୍ଷିକିଆ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରିନ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି। ସୋ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ବଳରେ ଆମେ ତାକୁ କୈଫିୟତ ଦେବୁ। ସାର୍ ଏଇଟା କଣ 22 ଆଉ 23 ମସିହା ର ରିପୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ଖଣି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ଅଧିକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2024 ହେଲାଣି ଏ ସମୟ ଭିତରେ ନାଇଁ ଏବେ 23-24 ଆମର ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ବି ହସ୍ତଗତ ହୋଇନି, ସେଟା ଆସିଲେ ଫେର ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସାର୍ ବଡ କଥା ହଉଛି ସେ ଖଣି ତ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବ, ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଯେହେତୁ ଖଣି ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା। ଖଣି ଏବେ ଯୋଉଟା ନିୟମ ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାଜସ୍ୱ ନିୟମ ବଦଳି ଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଆମର ଖଣିର ନିୟମ ଲିଜ୍ ଦାରି ଆମର ରହୁଥିଲେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ରହୁଥିଲେ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅଥରାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସବୁ ଖଣି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେବ ବୋଲିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏ କରିଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ। ସୋ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମର କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ, ଯେ ତାଙ୍କର ମାଇନିଂ ଅଫିସରକୁ ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖଣି ଗୁଡ଼ା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ। ସାର୍ କୋଉ ମସିହାରୁ ସେ ଏଇ ନିୟମଟା ଲାଗୁ ହେଲାଣି ସାର୍? ଏଇଟା ଏବେ ହେଇଛି 2023। 2023 ତାହେଲେ ସାର୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା ସେ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଗ୍ରେଟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ସଦାବେଳେ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆରାଇଜ୍ କରିଛି ତାପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଯେ ଆମର ଖଣିଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ପଇସା ଯେମିତି ଆମକୁ ଆସିବ ତା ଉପରେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରିଭାଇଜ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ଆମେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୌଣସି କ୍ଲିୟର କଟ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଆମକୁ ଆସିନି, ସୋ ତା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ସୋ ତା ଉପରେ ଆମେ ସୁନର ଦେନ୍ ଲେଟର ପାଖାପାଖି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କେତେ ଟଙ୍କା? 7 ଦିନ ଭିତରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବେ। ନୋଟିସ୍ ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ତାକୁ କଣ କଣ ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରୟାଲିଟି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନିଂ ଯୋଉଟା ଆମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ତା ଅନୁସାରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଲିଫ୍ଟିଂ କରିବା କଥା ତାଠୁ ଯୋଉଠି ଅଧିକା ଲିଫ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ତାର ରୟାଲିଟି ପେନାଲ୍ଟି ଏଟସେଟ୍ରା ଦେବେ। ସୋ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି। ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା ସେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ନହେଲେ ମ୍ୟାନୁଆଲ ମେଜରମେଣ୍ଟଟା ହେଇପାରିବନି। ଅନଲାଇକ୍ ଅଲଗା କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାନୁଆଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏଟା ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ। ଆମର ମାଇନିଂ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମାଇନିଂ କନସଲଟାଣ୍ଟ ସେଇ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଅଣାଯିବ କି ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଆମର ଇଏଟା ରହିଛି ଲିଜ୍ ଧାରୀ ଯିଏ ନେଇଛି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ତାଙ୍କର କୈଫିୟତ ଆସିଲା ପରେ ହ୍ୱାଟେଭର ଯୋଉଟା ବି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯଦି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଡିପୋଜିଟ୍ ନ କରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରି କୈଫିୟତ ଆସିବ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସାର୍ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରେ ଆସିବେ? ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଖଣିଟା ଏଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସେମାନେ କେମିତି ଅଧିକ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ? ଅଧିକ ଉତ୍ତୋଳନ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏରିଆ ନାହିଁ ଯେ ଲିମିଟେଡ୍ ଏରିଆ ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ଯାଇକି ଦେଖିଦେଇ ପାରିବେ ଯେ ଏଟା ଉତ୍ତୋଳନ କେତେ ହେଇଛି। ସୋ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନଟା କାଲକୁଲେଟ୍ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ଆକର୍ଡିଂଲି ଯେତିକି ଆସୁଛି ଯୋଉଟା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର MGQ କେତେ ତାକୁ ଆଲାଉଡ୍ ହେଇଛି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେଇ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଏଟା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନ୍। ଆପଣ 10 ବର୍ଷିଆ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଲିଜ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଏଟା ଆମର 21-22ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। 21-22ରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଏଟା ଥାର୍ଡ ଇୟର ଚାଲିଛି ଏବେ।